huitième ko huitième de na min ba atete huitième ka deuxième sortie bi mais min ka quatrième sortie bi na wat ngole yalla wagle belle kanda ko le passer e men ganagale le kenyagale na yalla dul ko dumele na banjal lan do son kundiye namba c'est dans le cadre de saison l'interquartier 2021 comme annoncé dans le programme 8e fera face contre ATT Bougou ga 8e mo yi ngo deuxième sortie mo yi be yi ngo deuxième sortie ga ATT Bougou mo ngaka dawe be yi ngo quatrième sortie mo ne 8e quartier be wa ngo le deuxième quartier le de la Galia il faut do au deuxième quartier 8e mo mayigo piling cloto piling ga be deuxième quartier le de la Galia. Par contre, ATT Bougou ou école Mamatoulo, école Unou de la Guélé, agrégé bilé, ne cloto gagné bi cloto pili. Voilà, on est les 4 arbitres de Consigo au Guélia. Voilà, c'est tous les fair play, c'est Bengara qui gagne. Ouais, ne wadongole, on est gagné qui ne gagne. Dans le pot de mêlée de M. Koundegele. Voilà, ne Sadoka école Wagele plus on n'a pas de yala wani. C'est le début, ne ndembe gao yala wani. Bon, plutôt que match kanatolo gelia ne kana dem deg kanatoga yelo gelia voilà merci parce que amba bi me gawe matamada sere nous allons essayer de voir ne me gale me kan jasse me gale femu yamba nga fuli la kore kadi en fila banan kan ba yoro jam fukasi yoro suruma anga fuli be tan sagara fo mako na temps fo Sibri Traoré en folie c'est toujours dans le cadre de l'interquartier saison 2021 il va y avoir 8e ou le boko flanaye billet na yo jemaye clôtier jemaye clôtier fermouye sorti au de Rousier ko jomi jemana 8e quartier bi jemana 8e quartier ou le coordonné de kata deuxième quartier ro na fermouye ATT Bougou do fini bula bleu mais na ulu ko do kata école Mamadou kanuna ka ulu ka boko na na ebiye boko sababe uchira awo mais 8e ka boko flana ebiye ala match ko na damne boko flaka ci ubela boko nani bide bena ke boko nani o bara saba match saba de kara ba o ye defer soro la na biye nanay anga ki mo wati ko jija ala ibay ka fo femu 8e ulu ka match d'ouverture follow en deuxième tour faranga gela donala bantam sekake bo xaro peñe gino ale fana d'accord billa jella ni watila anga foli baye anga foli baye ko damna ka bam voilà ATT Bougou 8e quartier minu mi kanga jala je 8e quartier ale be jemana ATT Bougou ale be bulala segoni bisaban duru bima do folo fam flasife badangara interquartier ne o kini kin ka ñokon kumbe o bolontane do kola koni ale fana be flel la ame foli la sama Sache Touré ale fana be kanga flel ken watila fana be fo ani lajeli kala be lajeli minu be mali kona minu be mali ko kan ndola be ATT Bougou ka daka konna na ndola banako ko ka da sim paranye woro avec temps ATT Bougou ka kanuna kata 8e quartier ale jugala tel ko la shiba ndola da défenseur ko tromo bo ay ko fa ndola la amaka yoro janko yi ndola ba ATT Bougou ka daga ko na 8e mawsi ko ATT Bougou mo son we yere nyini kan ndola bara juru tike abe 8e ka daga ko no kala man duru ale ndola la blam ndola amaka yoro janko ATT Bougou mo mata kala man duru amine 8e quartier mo ko to la ndola be 8e bolo ATT Bougou maçon cekele do ndola be 8e ka daga kono be ATT Bougou mo sinkoro Sénégal ni ko la ban kamele asegana ngamba kien ndola be 8e ka daga kono ATT Bougou kanona kala man tan kele 8e to la jalaki be ma kelen to la sisila makine ale bi sisila
Ce matin, effectivement, on avait un petit problème là. Excusez. Voilà, ne waat ngole abay ka fofa moy 8e ulu balaga corner soro anga foli be bela jele balam ta ko ne damne nabi ibay ka fofa moy atite bugu ani 8e e corner o de kata jon kanuna kata 8e kanuna way fotibe kata 8e kanuna fotibe kata 8e kanuna foti dobe kata 8e kanuna kila femme corner corner dira balam takon damena bayka fo femme ye fufu pour le moment ndola abi atite bugu ka daga kono 8e ka kanuna ndola bora dogo na banaminina sanfɛ kɛlɛ a ma ɲɛ sɔrɔ yɛrɛ ɲini ni ko laban ko jalaki bɛ u ko jalaki tɛ jalatigɛ b'a ma kuma ndola bi atite bugu ka kanuna u bɛ taalen u ye barajuru tigɛ atite bugu ndola bi 8e ka daga kɔnɔ bana kɔ kamalen ma sɔn kɛlu kɔlɔsi ba in jalaki bɛ ko jalaki bɛ kɛlu kɔlɔsi ba kun bɔra ka daga kɔnɔ ka se ka taa ndola kunbɛ ka bali a ka bɔ a bɛ 8e maaw bolo ndola ye barajuru tigɛ a bɛ atite bugu ka daga kɔnɔna na atite bugu maaw ndola b'u senkɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ jan ko 8e kalaman 11 o y'a bila kalaman 5 o ye ndola banamini kalamani 9 kɛnɛma ndola b'ula fili atite bugu ka taale juguya la 8e ka kanu na ndola bɛ kalamani 8 bolo hakɛto ɲini ndola bɛ kalamani 2 bolo ale bɛna ndola fili a y'a fili sanfɛ kɛlɛ ndola jigicogo ma ɲɛ jalaki bɛ yen ko ndola bɛ taa dogodogo na atite bugu ka taa olu juguya la 8e ka kanu na minnu bɛ kan ka lajɛ nin waati la a bɛ bɛɛ lajɛlen fo fu ani fu atite bugu 8e quartier ndola taara dogodogo na karamɔgɔ Sisolo ale ko dogoni kɔtigɛbali o laban o ye celu yarali ye nka a taa cogo dɔ fɔlɔ dogodogoni kɔtigɛbali o kuma ka ca ndola bɛ dogodogo na 8e ka kanu na atite bugu ale juguya la o y'a labila ɲɔgɔn ye kalamani 2 ndola b'ale senkɔrɔ a y'a banamini mateya ndola bɛ aya ko jalaki bɛ yen ndola bɛna tan atite bugu kanu na ka taa 8e juguya la an bɛ narakaw bɛɛ lajɛlen fo lajɛli bɛ ka kan ka kɛ fo nara kɔla kone voilà hakili ale bɛ kan ka lajɛli kɛ fo nara Sachet Touré ale de bɛ nara voilà merci atite bugu 8e quartier ndola bɛ taalen yɛrɛ ɲini ani ko laban ndola ye barajuru tigɛ cɛw bɛ cɛ kɛlɛ la a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye ndola segira ka na a bɔla yɔrɔ min na
ndola be atete bugu kaddaga kono 8e kanuna tekele telu kolosiba ndola ba bulu kono ndola ba deme dasile telu kolosiba fe barajulu kono na ngulu latulu kalamanta annani ale ya yere nyini nay ndola be kalamane kono to bolo 8e quartier to gola kalamane kono to Allah da kalamanta ni kile kalamanta ani duru ndola be dogo na kamile ndola banamini yere nyini amabo ndola tara bana ko guna bolola kirun atite bu ale jugela 8e quartier ale ka kanuna 8e quartier atite bugu ulu de bignona ndola sawu duguma kelela ndola be aya atite bugu maw yere nyini kalamani fula ale mason jalaki be jalati ba ale ko jalaki be ndola betan kata atite bugu jugela 8e quartier kanuna atite bugu kalamani tan kele hakila ale bi sisila ani kalamani kononto de tun sira nyogoma kalamani kononto 8e quartier to ko no wula ki jo kalamani tan kele atite bugu to la ale bi sisila folo kanga docteur fo kena tigila mo dulin do no fe usika de ma be kena soro chukumna aya ajatige o buena na kololo kalamantan kelen abika chunchuma singa kon bora kenama folo kalamanta ani duru ndola abale de bolo kono ndola bina tan 8e quartier kanuna kata atete bugu juguyala kalamantan duru kan ka jateminɛ kɛ ayi kɔfan dola la celu kɔlɔsiba ma sɔn celu kɔlɔsiba ale ma sɔn dola b'a tɛgɛ kɔnɔ dola bɛ taale a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye dola banna kɔ ko kamile k'a ka sangi funi ka bɔ n'o tɛ u bɛ ɲɔgɔn soso caman u bɛ min wele ko orge ndola bɛna tan atite bugu kanuna ka taa 8e juguya la général temili an b'a fana fo abdina jigiba a fana bɛ lamɛnni na ndola a bɛ taa jalaki bɛ yen a ye bolo da kɔ la k'a ɲɔnti o ti ndola tan na ndola bɛ taa atite bugu ka taa olu juguya la 8e ka kanuna kalamantan ani naani capitaine a y'i kɔ bɔ a bɛna ndola dasi Bukari Diko juro welegam ami nunu fu nunu be lajeli kalaw ye ndola tarabana ko ndola bitale cɛw bɛ ɲɔgɔn gɛnna kɛnɛma a ma bɔ fɔlɔ a bɔra huitième quartier atide bugu fu ani fu ndola bɛ dogodogo na atide bugu ka karuna ka taa 8e jiguya la ndola ba dɛmɛ dasira celu kɔlɔsiba bɔra magaku kelen a ma ɲɛ sɔrɔ ndola bɔra 8e ka daga kɔnɔna na a bɛ atide bugu maaw bolo a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye bana kɔ senpara ɲɛ wɔɔrɔ ndola bɛna tan isa tɛbisugu an ka foli bɛ lase a ma a bɛ kan lajɛ nin waati la ndola a bɛ 8e maaw bolo u bɛ camancɛla n'a ye a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye
u y'a se ka to ka daga kɔnɔ kapitɛni kalamantan nani ale y'a di kalabani 2 ma yɛrɛ ɲini aya Ndola bɔra kɛnɛma bololafili 8e ka juguya la ATT Bugu ka na kɛnɛma tugun kalamani segi Ndola b'ale bolo a y'i yɛrɛ ɲini n'a ye 8e maaw ma sɔn cɛ kɛlɛ bɛ sen na kalamani 17 a ye Ndola don camancɛ la kalamani 6 Ndola b'ale bolo a ye Ndola banamini kalamani 12 Ndola ma se o ma Ndola kunbɛla bana kɔ 8e quartier ATT Bugu fu ani fu Ndola ye barajuru tigɛ kalamani 14 ma sɔn Ndola bɛ kalamani 15 bolo o y'a labila a bɛ kalamani 12 yɔrɔ ɲini kalamani 12 y'a fara ɲɔgɔn kan a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalamani 6 y'a ta a m'a sɔrɔ ATT Bugu maaw yɛrɛ ɲini kalamani 11 Ndola taara bana kɔ ATT Bugu 8e quartier Ndola bɛ kalamani 4 bolo 8e quartier tɔgɔ la a y'i kun kɔrɔta Ndola a y'a ladon camancɛ fɛ Ndola bɛ taale kalamani 6 ale ma sɔn a y'a di kalamani 15 ma kalamani 15 cɛ kɛlɛ a bɛ taale a y'a banamini kalamani 17 ma se k'a fara ɲɔgɔn kan kalamani 2 Ndola b'ale senkɔrɔ a y'a fara ɲɔgɔn kan a ye maa 1 bɔ a la a bɛ camancɛ kɔnɔ ka taa a ye maa 2nan bɔ a la 3nan ma sɔn o y'a datugu kapi ale bɛ Ndola nɔ bana kɔ bolo la filili 8e quartier ale kanu na ka taa ATT Bugu juguya la kalamani 11 ale y'a minɛ a ye maa 1 bɔ a la Ndola b'a senkɔrɔ a ye Ndola labila kalamani 17 kelu kɔlɔsiba Ndola b'ale ka bolo 8e quartier ATT Bugu fu ani fu kalamani 9 Ndola m'ale sɔrɔ ATT Bugu maaw yɛrɛ ɲini n'a ye kalamani 7 Ndola cɛ kɛlɛ bɛ sen na sanfɛ kɛlɛ bana kɔ ɲɔgɔn sɔrɔ kunkolo la tuni na Ndola bɛ 8e quartier maaw bolo kalamani 2 ale bɛna fili a ye Ndola bolola kɛru Ndola bɛ kalamani 17 bolo 8e quartier a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalamani 6 ale ye Ndola bila bana kɔ ko jalaki bɛ yen Ndola bɛna bolola fili 8e kanu na ka taa ATT Bugu juguya la a bɛ 8e ka daga kɔnɔ ATT Bugu ka daga kɔnɔ bana kɔ tugun ko Ndola bɛna bolola fili ATT Bugu ka kanu na ka taa 8e juguya la Ndola bɛ taale kalamani 11 kalamani 11 Ndola b'ale senkɔrɔ a ye maa 1 bɔ a la maa 2 u ye datugu a ɲɛ jalaki bɛ yen kalamani 11 ale tora sisi la 8e tɔgɔ la Ndola banamini na a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalamani 7 y'a minɛ a ye Ndola labila kalamani 11 ale ma se k'a fara ɲɔgɔn kan Ndola bɛ ATT Bugu ka daga kɔnɔna na farati man ɲi kunkolo latuni sanfɛ kɛlɛ a dajɛra 8e maaw la kalamani 9 a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalamani 17 ale fana y'a banamini Ndola bɛ kalamani 15 bolo kalamani 15 kalamani 6 a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ 8e quartier ka 1 ATT Bugu ale ka fu kalamani 6 ale de ye cɛlu yara 8e ka 1 ATT Bugu ka fu Usman Karambe ale bɛ kan ka lajɛli kɛ an bɛ foli lase a ma ka lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka fo nin waati la 8e quartier ka 1 ATT Bugu ka fu Ndola bɛ ATT Bugu ma bolo kalamani 11 a y'a labila kalamani 7 a ye Ndola don camancɛ fɛ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye ATT Bugu
o ma se ka taa yɔrɔ jan 8e ndola bulu sen kɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye sanfɛ kɛlɛ ndola bɛ Attebugu ka daga kɔnɔ ko jalaki bɛ yen Kalaban 12 ko a ka 5 foni ka bɔ yen a tun bɛ orji la n'o tɛ u bɛ ɲamana sosow ci a ma kelen ani fu 8e ka kelen Attebugu ale ka fu Kalamani wɔɔrɔ 8e quartier tɔgɔ la ale de ye Celu Yara Dola bɛ 8e ka daga kɔnɔ Attebugu ka kanu na Dola Celu kɔlɔsiba ma sɔn a y'a minɛ a y'a fara ɲɔgɔn kan cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɔni na Dola ma taa yɔrɔ jan a bɛ 8e ka daga kɔnɔ Attebugu ka kanu na sanfɛ kɛlɛ bɛ sen na 8e ye seba sɔrɔ sanfɛ kɛlɛ in na a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye Kalamani 11 u ye datugu a ɲɛ a ma se ka sira sɔrɔ Kalamani 4 o ye yɛrɛ ɲini Dola bɛ camancɛ la Attebugu ma u y'u yɛrɛ ɲini n'a ye capitaine Dola bɛ daga kɔnɔ Celu kɔlɔsiba pour ka bila ɲɛ tɛ suma a y'a minɛ détente la pour ka bila farati ma ɲi Attebugu 8e quartier kelen ani fu Attebugu ka fu 8e quartier ka kelen Dola bɛ 8e maaw sen kɔrɔ u bɛ ka taa Attebugu ka daga kɔnɔ bana ko Kalamani 8 ale ye kojugu kunbɛn kurusi ɲigilen o ka fisa ni kurusi jeninen ka lajɛlikɛlaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ kanda kibɛlu kan ka se iya kibɛlu ma filɛli siraw kan 8e quartier Attebugu kelen ani fu Attebugu ka fu 8e quartier ka kelen Dola bolila fili la k'a fili cogo ma ɲɛ kamalen sen bɔra dugu ma nka jalatigɛba ale ma kuma Dola bɛ taalen Kalamani 17 8e tɔgɔ la a ye Dola labila Dola bɛ Kalamani 5 bolo o bɛ jateminɛ na a y'a bana minɛ sanfɛ ko jalaki bɛ yen Dola bɔra ko Dola bɔra Dola bɛna bolila fili 8e ka taa ale juguya la Attebugu ka kanu kɔnɔna na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ kan ka filɛli kɛ aw bɛ ja min filɛla nin waati la o ye interquartier kin ni kin ka ɲɔgɔn kunbɛn Dolatan Bajangara kinw ka balontan siraw de don Dola bɛ 8e maaw sen kɔrɔ a bɛ Attebugu ka daga kɔnɔ Kalamani 14 a ye Dola tan ka bila kɛnɛ ma an bɛ aw hakili jigin capitaine 2 in bɛɛ lajɛlen Kalamani 14 Kalamani 14 de ye 8e ka capitaine o ye Kalamani 14 ye Attebugu ka Kalamani 14 fana y'u ka capitaine de ye Dola bɛ 8e maaw sen kɔrɔ Attebugu maaw ma sɔn sanfɛ kɛlɛ Kalamani 17 a ma tiɲɛ Kalamani 6 seginna ka na tuguni bi Dola b'a sen kɔrɔ kamalen ni ma ɲi u ye datugu a ɲɛ n'a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye Kalamani 11 Attebugu tɔgɔ la Dola b'ale bolo a ye maa kelen ta di a y'o yara a ye Dola labila a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye u ye datugu a ɲɛ cɛ kɛlɛ bɛ sen na Kalamani 9 a ye maa kelen bɔ a la a ye Dola labila Kalamani 2 ye o y'a bana minɛ Kalamani 12 Dola ma s'ale ma farati ma ɲi Kalamani 14 yɛrɛ ɲini Kalamani 6 Attebugu tɔgɔ la Dola labila la a bɛ Kalamani 6 sen kɔrɔ bi Dola kɛnɛma Attebugu 8e quartier interquartier Bajangara kelen ani fu Attebugu ka fu 8e quartier ka kelen Dola bolola fili la a bɛ Attebugu ka daga kɔnɔ 8e ka kanu na Attebugu maaw ma sɔn Kalamani 7 o ye yɛrɛ ɲini n'a ye datugura a ɲɛ Dola bɛ Kalamani 2 bolo cɛw bɛ sanfɛ kɛlɛ la Dola bana minɛ na a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye Kalamani 15 magara la Celu kɔlɔsiba ma sɔn wulikajɔ tun kɛra 8e maaw fɛ Attebugu ka Celu kɔlɔsiba ale ma sɔn a ye datugu yere 8e quartier Attebugu Dola bɛ 8e maaw bolo Kalamani 2 ale de bɛna Dola bolola kiro ka taa Attebugu ale juguya la a ye Dola bana minɛ ɲini fɛn ma sɔrɔ cɛw bɛ kɛlɛ la Kalamani 12 Kalamani 11 Attebugu 8e quartier jalaki bɛ yen Dola bɛ taa 8e juguya la Attebugu ka ninnu na jalatigɛ b'a ko kamalen kan Dola da ka bolo maga la fɔlɔ k'a kan Dola segin fo bolo ka da kan ka sɔrɔ ka taa n'a ye sabu Dola sariya de b'a la lafiya an da tapili an b'a fɔ a bɛ lajɛli la
ndola bla tan 8e ka taa ale jugula ATT Bugu kanu na ndola kalamani nani ale y'a labila cɛlu kɔlɔsiba ma sɔn a y'a minɛ ndola ye barajuru tigɛ 8e kanu na ATT Bugu jugula la kalamani 17 magara la kɛnɛ ma ATT Bugu 8e quartier Sori Confort a fana bɛ fɔ a bɛ kan ka lajɛli kɛ nin waati la ndola sen paraɲɛ 6 ATT Bugu ka daga kɔnɔ a bɛna tan ka taa 8e ale juguya la kalamani 8 ale de min harijɛgɛ sifilɛ a ye ndola ti babaw ndola ye barajuru tigɛ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalamani 14 8e tɔgɔ la o y'a kunbɛn a y'a di kalamani 11 ma o y'a bɔ a yɛrɛ bolo teliya la ka di kalamani 6 ma bi dola kalamani 15 a b'ale bolo a y'a labila kalamani 9 a y'ale yɔrɔ ɲini sɛnɛkɛ ni ko laban cɛw bɛ cɛ kɛlɛ la cɛkɛlɛ bana kɔ ndola tala bana kɔ kalamani 8 ale de ye ndola labɔ 8e kanu na ATT Bugu ale juguya la ndola bɛ kalamani 2 bolo o y'a labila a seginna ka d'a ma tuguni kalamani 11 o y'i kɔ fa ndola la ndola bɛ bana kɔ 8e quartier ka 1 ATT Bugu ale ka fu ndola bɛ waati kun fɔlɔ la miniti 45 fɔlɔ kalamani 6 8e quartier tɔgɔ la ale de kɛra Bidoba ye Blaise Tembeli Kama Blaise le jeune an b'a fo nin waati la a bɛ kan k'an lajɛ ndola a ye barajuru tigɛ a bɛ 8e maaw sen kɔrɔ kalamani 11 a y'a fara ɲɔgɔn kan a ye maa 1 bɔ a la a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalamani 12 ATT Bugu tɔgɔ la ale y'a minɛ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalamani 9 cɛw sanfɛ kɛlɛ don bana kɔ ndola bɔra bololafilili ATT Bugu kanu na ka taa 8e juguya la kabini ndola bɔ a yɛrɛ bolo a y'a lasigi a ma ɲɛ sɔrɔ cɛkɛlɛ bɛ yen ko jalaki bɛ yen ndola bɛ tan ka taa ATT Bugu juguyala 8e kanu na kalamani 11 jalaki sera ale de ma kalamani 12 de jalaki kɛ ko funteni bɛ yen jalatigɛbaa ko ndolatanaw bɛ se ka taa ji min k'aw gɔnɔ ɲigi dɔɔni Usman Karambe ale bɛ lajɛli la Sori Confort an b'a jira la k'a fɔ ndola jɔlen don fɔlɔ ndolatanaw bɛ kan ka ji min ka sanga ni tile ale funteni cogoya ye u k'aw dusu suma dɔɔni ni ji suma ye u ka sɔrɔ ka bɛn ni cɛkɛlɛ tɔ ye sabu tile bɛ yen jalatigɛbaa ko u k'u teliya ndola ka se ka daminɛ 8e quartier ATT Bugu 1 ani fu 8e ale ka 1 kalamani 6 de tun ye cɛlu yara 8e ka kanu na ATT Bugu ale ka Gwanzan k'an ka lakana cakɛlaw fo Mali finitigiw polisilakaw bɛ yen ka taa se groupe d'autodéfense Dananbasagu olu fana bɛ lakana sira kan ndola daminɛna ko kura tuguni ndola bɛ 8e ka kanu na kalamani 6 bi dola a ye ndola labila kalamani 11 o ye ndola ladon tuguni kalamani 6 y'a bana mini bana kɔ 8e quartier ATT Bugu 1 ani fu 8e ale ka 1 ATT Bugu ale ka Gwanzan ndola bɛ kalamani 8 bolo ATT Bugu tɔgɔ la a y'a kun kɔrɔtan a ye ndola bolola kiru cɛw bɛ sanfɛ kɛlɛ la kalamani 2 8e tɔgɔ la ale ma sɔn ndola bɛ ATT Bugu ka daga kɔnɔ an ka ma kɛ yɔrɔ jan ko ye sanfɛ kɛlɛ cɛw bɛ ɲɔgɔn na ndola bana minina ndola kalamani 12 kalamani 8 y'a minɛ kalamani 14 ye kɔtɔrɔn bɔ n'a ye ndola bɛ kalamani 11 bolo bana kɔ 8e quartier ale ka fu ATT Bugu 8e quartier ale ka 1 ATT Bugu ka fu Général Temeli an b'a fo ndola a bolola filila a bɛ 8e mɔgɔ ka daga kɔnɔ kalamani 11 ale ɲɔnini kɛ o tɛ ndola la bolo fɛn tɛ ndola bɛ taale a bɛ kalamani 5 sen kɔrɔ a y'i kun wuli sɛnɛkɛ ni ko laban
ama ka yoro janko ye ay ma kelen bola ay tabi ke ka yara ka yadi kalaman nani mako ndola tala nyetuguni kalaman tan ani fla wala do kalaman woro ma kalaman woro kalaman tan wulu fla ro nyini ci ko ci ba o yamine ndola badame dashira ci ko ci ba fa ay barajulu tige sanfe kele ama ka yoro janko ye kalaman tan kele ati de bugu to la ma se ka soro datu guranye kalaman fla ndola do la chamante fe wisem kalaman segi ati de bugu to la le maso sanfe kele bisina ko jalaki be ndola tara banako simparanye damado simparanye woro witem aleka kanuna abe tankata ati de bugu jugala witem quartier ati de bugu kalamantan nani ale ndola labla witem to la be kalamantan kelen bolo kalamantan kele ay min ñini amo soro ndola sigira kalaman siginya kumbe ama tien sanfe kele banako 8e quartier atiti bugu ndola abe 8e ga daga kono atiti bugu kanuna atiti bugu umasika ta 8e ya mawya mine kalaman duru abe kanga ta Sénégal kulaba kamele ko afandula la ma yoro jansuro banako bolola filili 8e aleka kanuna kata atete bugu jugoyala atete bugu 8e quartier kele anufu 8e quartier ka kele atete bugu ka fu ndola be wuli ko folo la minute binan duru folo abe atete bugu daga kono ko jalaki be ma kelen tola sisi la kalamane woro mi bido ko kalaman tan duru de sirama kalamane woro 8e quartier to la le de sisi la a jatiga buena na kolola wula ki jo ndola bna tan 8e kanuna kata atete bugu ale jugoyala jete mino be sina kalaman duru ale de jomen dola kuna abini gresega sifle dola bana minina cewbe sanfe kelela amanye soro ko jalaki be kalaman tan duru buludu kalaman wulu fla koroka nyonti o tin dola la dola be tankata 8e jugela tete buku ka kanuna huitième quartier atite buku ndola bana minina ndola ay barajuru tike kalamantan ani fla ndola bale senkora ay ndola labla ndola be kalamantan ani kele bul kalamantan kele kelu kolosi baya mine ay ko fa ndola la sanfe kele ndola tuna kalamani segi ma son ndola be atite bugu ka daga kono tew be sanfe kele la kalamantan ani nani ale magara la banako kondola abina tan duguduguna 8e kanuna ta atete bugu ale jugoyala dola bana minina abe atete bugu mawka daga kono 8e mawma son atete bugu dugudugoni ko tiga bali karamogo si solo ko laba e biye dola abe dugudugonna abina tan 8e ka kanuna kata atete bugu jugoyala kele ani fu 8e ka kele ndola bana minina amanye soro kalaman duru ayi ko fandura la bana ko 8e ka kele atete bugu ka fufalaki bajangara interquartier be kanga nyema dada alelila watila kanda kibel fogase ya kibel o pajima 8e quartier atete bugu ka fu 8e quartier ka kele ndola be jawni nyogonche ndola bana minina kalamantan duru ya franyonga ayi kun korta ay ndola labla makayro janko kalamantan kele amine amakin ndola be 8e atete bugu mo bulo Sénégal ko laba jalaki be kalamantan ani kele atete bugu togola ko ale de wasara kalamantan ani nani 8e togola o de jalaki ke
Ndola bina tan 8e ale kanuna ndola bina tan ka taa 8e juguya la Atelebugu ka kanuna ndola bana minina cɛw ye sanfɛ kɛlɛ kɛ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye ndola bɛ 8e ka daga kɔnɔ Atelebugu ka kanuna cɛw bɛ sanfɛ kɛlɛ la Atelebugu y'a yɛrɛ ɲini ndola 8e o senkɔrɔ kalaban 12 jalaki bɛ yen jalatigɛ ba ma kuma ko ndola ka taa kalaban 7 a ye maa kelen bɔ a la filanan ma sɔn ndola bɛ Atelebugu mɔgɔw senkɔrɔ ko kamele k'a ka bɔ yen Atelebugu ko kamele bɛ orije la kalaban 15 ndola bɛna tan a bɛ 8e mɔgɔw senkɔrɔ kalaban 4 ale y'a labila kalaban 11 ma kalaban 6 ndola b'ale senkɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalaban 6 fila bɛ kɛlɛ la camancɛ kɛlɛ Atelebugu mɔgɔw ye seba sɔrɔ kalaban 15 datugura ɲɛ kalaban 4 fɛ cɛw bɛ sɛlɛ la ndola bɛ cɛw ni ɲɔgɔn cɛ jalatigɛ ba ma kuma ndola tanaw bɛ kan ka kule ko jalaki bɛ yen 8e quartier Atelebugu maa kelen bɛ sisi la Atelebugu ka fan fɛ u y'a jira k'a fɔ ko maa bolo fana sera balo ma Atelebugu mɔgɔw bɛ kan ka kule cogo min na kalaban 15 kalaban 8 u bɛ kan ka kuma k'a fɔ ko bolo de sera balo ma olu bolo ye penalty sɔrɔ nka jalatigɛ ba ale ko penalty tɛ yen ko ndola bɛ taa dogodogoni na ko jalaki yɛrɛ de bɛ yen a ko jalaki yɛrɛ de bɛ yen ko ndola bɛ taa 8e ka kanuna ka taa Atelebugu juguya la dɔmɔ Tenbeli ale fana bɛ kan ka ja lajɛ nin waati la an b'a fo ndola bɛ kalaban 11 bolo camancɛ la a y'a labila kalaban 5 bolo o ye kalaban 17 yɔrɔ ɲini n'a ye datugura ndola kalaban 2 y'a minɛ a y'a fara ɲɔgɔn kan kalaban 11 jalaki bɛ yen o jalaki bɛ yen orije Atelebugu 8e quartier kaw arama an b'a fana fo nin waati la an baara ɲɔgɔn don radio tuguna la mɛtiri tayiri fana don ale ni musow de ka di kosɛbɛ n'a ye muso fini kalan siga t'a la o don kɔni kɔkɛ bi kado di ma kaw arama an b'a fo maa cɛsirilen don kosɛbɛ ndola kalamani 9 ko jalaki bɛ yen Atelebugu 8e quartier kelen ani fu Atelebugu ale ka kelen 8e quartier ka fu kalaban 6 8e quartier de tɔgɔ la ale de ye cɛlu yara jalaki bɛ yen ndola bɛ tan ka taa Atelebugu kanuna 8e quartier juguya la cɛlu kɔlɔsiba ye ndola to yen kalaban 8 ale bɛ kan ka i kɔtɔrɔ bɔ a bɛna ndola ba dɛmɛ dasi a y'i kɔfa ndola la ndola ye barajuru tigɛ ndola bɛ 8e ka daga kɔnɔ kalaban 11 kalaban 11 a ma se ka taa yɔrɔ jan kalaban 15 y'a minɛ kalaban 11 ndola bɛ 8e ka Atelebugu ka daga kɔnɔna na 8e kalaban 6 aya ndola bɛ barajuru tigɛ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye kalaban 15 bana ko maa kelen bɛ sisi la walama maa fila yɛrɛ bɛ sisi la Atelebugu ka fan fɛ maa kelen 8e quartier olu fana ka fan fɛ maa kelen Atelebugu ka fan fɛ kamalen ko ale se 8e quartier o kɛlen don k'a ɲɛda minɛ sen ni ɲɛda ndolatan baara la ninnu tɛ fama ka se ɲɔgɔn ma an ma ye bezi an b'a fo a fana bɛ kan ka jaw lajɛ nin waati la Kanda Kibelu Yaya Kibelu mɔgɔ ma ɲɛ maralen bɛ o fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ja ni kumakanw Sheikh Amola Welegabi Junior Misi Samakan Alassane Kasuge ale fana bɛ kan ka jaw lajɛ nin waati la a fana bɛ fo Adama Di Mobo Tapili an b'a fana fo nin waati la a fana bɛ kan ka jaw lajɛ ale ko bonne chance à nous je sais pas il est de quel quartier comme il n'a pas précisé
an bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fo ka cɛsiri la Kamele bolo sera ma sabu a bɛ ka a jira cɛ cogo min na Kalamani naani ale kɔni bɔra terrain kɔnɔ Ndola bɛna ta kura ye ATT-Bugu 8e quartier Ndola ba dɛmɛ da sira a ye barajuru tigɛ sanfɛ kɛlɛ Ndola a bɛ ATT-Bugu mɔgɔw senkɔrɔ u yɛrɛ ɲini n'a ye Kalamani 11 sanfɛ kɛlɛ Kalamani 2 ma sɔn Ndola bɛ Kalamani 11 senkɔrɔ Kalamani 12 y'a minɛ 8e tɔgɔ la Ndola 8e mɔgɔw senkɔrɔ Kamele Ndola fara ɲɔgɔn kan a y'i kun wuli a ye maa kelen bɔ a la filanan a y'o fana ta bi Ndola bɛ kan ka taa Sɛnɛgɛ ni ko laban a bɛ ten dugutigi bugɔ ni sigi ti ɲɛ ko ni sugu girinna ni ye maa min ye k'ale tɛ jɔ n'a ka so ta ni walifɛn ni wulila Kamele Ndola b'a sen kɔrɔ maa kelen bɛ sisi la jalatigɛba ma Ndola kɔni dɔ fɔlɔ Ndola bɛ kan ka taa a bɛ Kalamani 5 bolo a y'a banamini Kalamani 15 a y'a fara ɲɔgɔn kan dugu ma Ndola bɛ Kalamani 4 bolo o y'a labila Kalamani 2 ye Kalamani 2 y'i kun kɔrɔta a bɛ maa ɲini a b'a di min ma a ye maa kelen bɔ a la filanan a y'o bɔ a la sabanan ma sɔn jalatigɛba ko ka Ndola jɔ ATT-Bugu ka fanfɛ maa kelen bɛ sisi la ATT-Bugu 8e quartier kelen ani fu 8e quartier ale ka kelen ATT-Bugu ale ka fu huitième quartier ATT-Bugu supporter minnu bɛ kan ka kuma a fanba ye 8e maaw ye an ɲɛ b'a la cogo min na sabu an tulo bɛ 8e de la u bɛ kan k'a fɔ 8e quartier fan dɔ ma ninnu an tɛ ka u mankan mɛn fɔlɔ n'o ye ATT-Bugu maaw ye o y'an ka kin an ka kin fana a ma bon kinba tɛ quoi ATT-Bugu Ndola a bɛ taalen a bɛ 8e quartier ka daga kɔnɔna na Kamele Ndola bila kɛnɛ ma Kalamani 5 Ndola bɛna bololafili 8e ka taa ale jugu la ATT-Bugu ka kanu na Kalamani 12 a ye Ndola bugubugu ma Ndola a ma jigin sanfɛ kɛlɛ cɛw bɛ ɲɔgɔn na Kalamani 15 8e tɔgɔ la Ndola minɛna a bɛ ATT-Bugu maaw bolo cɛli kɔlɔsiba farati ma ɲi a y'a minɛ a ye ko afa Ndola la Ndola ye barajuru tigɛ Kalamani 17 a b'o yɔrɔ ɲini a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye Kalamani 14 ma sɔn ATT-Bugu tɔgɔ la nka a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye Kalamani 11 8e datugura a ɲɛ Ndola bɛ Kalamani 15 bolo o y'a labila Kalamani 17 a b'o yɔrɔ ɲini a ma sɔrɔ Kalamani 8 o yɛrɛ ɲini n'a ye Sɛnɛgɛ ni ko laban bana ko bololafili 8e quartier ale ka kanu na ATT-Bugu ale juguya la Kalamani 2 ye Ndola fili jalaki bɛ yen a y'a sen bɔ dugu ma Ndola baara la o ti kɛ sabu n'i bɛ Ndola fili i bɛ sen 2 jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka Ndola fili ale sen 1 bɛ sanfɛ sen 1 dalen bɛ dugu ma a ye Ndola fili o tɛ bɛn Ndola la Ndola bɛ Kalamani 8 bolo 8e Ndola bɛna fili ka taa olu juguya la ATT-Bugu ka kanu na Kamele Ndola fili Ndola sanfɛ kɛlɛ Kamele ma se ka fara ɲɔgɔn kan Ndola Kalamani 15 Ndola b'ale bolo a ye Ndola fili Ndola bɛ ATT-Bugu ka daga kɔnɔna bana kɔ bololafili 8e ale kanu na ka taa ATT-Bugu ale juguya la 8e quartier ATT-Bugu Elaji Di Bokar kɛlɛpili ale fana bɛ kan ka jaw lajɛ nin waati la an b'a fɔ ko jalaki bɛ yen Ndola bɛna tan ka taa ATT-Bugu ale ka kanu na 8e quartier ale juguya la terrain kɔni fɛn min bɛ wele ko ambiance walima animation o kɔni bɛ yen 8e an bɛ kan ka olu de mankan mɛn Ndola a bɛ 8e maaw bolo Kalamani 15 a ye maa kelen bɔ a la filanan ma sɔn Kalamani 11 a y'a d'o ma o y'a labila Kalamani 5 ye Kalamani 5 bɛ kan ka dabali tigɛ a ye kun kɔrɔtan a ye Ndola bila cɛli kɔlɔsiba ma sɔn 8e quartier ATT-Bugu Ndola a bɛ ATT-Bugu maaw sen kɔrɔ u bɛ jateminɛ na Kamele Ndola labila Ndola Kalamani 11 a b'o yɔrɔ ɲini Kalamani 11 Ndola sera a ma Sɛnɛgɛ ni ko laban Kamele y'a minɛ cɛli kɔlɔsiba a ye Ndola bɔ a yɛrɛ bolo a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye Ndola bɛ 8e maaw ka daga kɔnɔ ATT-Bugu maaw ma sɔn ATT-Bugu Ndola minɛn'u bolo a seginna ka d'u ma tuguni Kalamani 14 a ye Ndola tan a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye Kalamani 6 ye Ndola minɛ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye Kalamani 12 ATT-Bugu tɔgɔ la o y'a minɛ
aye kun korta aya di kalamantan ani duru ma Sénégal ni ko laban kalamantan duru Banako. A Tétébougou 8e quartier. Ndula be 8e mo bolo. U yera jini ndula e cekela be sena ndula bora Banako. Ya temeli yobo foli bi lase ama afana be kanka jala jeni watila kanda kibelu ya kibelu abe kanka jannu soro o sirakam ndula bana minina bulla fili atede bugu ka kanuna kata 8e jugala ko jala kibe ndula bitan kata 8e alega kanuna atede bugu jugala ko frankan o minute fla amita jimi ko kan dola da duguma a Tétébougou 8e quartier dola la sigira dola be 8e mo bolo yin dola bana mini dola barajuru tige kamele nyonni be kalamantan ana wolofla ale kalamantan fla nyona ko fe 8e quartier dola be tan luka kanuna kata Tétébougou jugala 8e quartier a Tétébougou kele ani fu wati de bugu ka fu 8e quartier ka kilim soni amita singla fiye bola sabu jalatiga ba lebe kanka wati laje we nyon kuma nyonya amika nga mime ka fo frankan ko e minute fla bonyongo yi son dro amita singla fiye bola minute binan duru folo tanen ko fe ndola be 8e ma ulu sinkora buna tanka ta de bugu jugu yala Abdoulaye Tapili amba fana fo courage des équipes ndola be 8e ma bolo be atede bugu ma ko daga kono kele ko heba mason kon dola abita dogo na atede bugu kele ko la siba jijara note 8e quartier kalamane kono to ale tun agresse ke sifflet li wulika jodo yi wulika jobi ni atumina ke kololo yi ka do fra gele ko ndola be dogo na abena tankata 8e kanna atede bugu jugela yala je dogo na 8e quartier min soro c'est segina dogara abe seuma atede buguma teme saba ɲɔgɔn kan o be fɛn wele match la ko 65 contre 35 ni ye pourcentage lajɛ ndola in a fanba be ka tan 8e quartier de fɛ ka tɛmɛ atede bugu kan farankan o kɔni fɔra minute fila ɲɔgɔn ko o de waati farankan ye ndola bɛ atede bugu ka kanu na 8e ka daga kɔnɔna 8e mɔgɔw ma sɔn kalamani 15 ye ndola labila kalamani wɔrɔ o y'a bila kalamani 12 Banako Hassan ale fana bɛ kan ka ja lajɛ an b'a fo ani mɔgɔ bɛ yen n'olu bɛ kan ka ja lajɛ nin waati la a Tétébougou 8e quartier ndola ba dɛmɛ dasira kalamani 4 ma sɔn a ka jigin a y'a labila kalamani 12 ndola ma sale ma jalatigɛba ko ka taa aya ko jalaki de bɛ yen ndola bɛna tan 8e ka taa ale jugela Tétébougou kanu na kalamani 14 kapi ndola b'ale sen kɔrɔ a bɛna harijɛgɛ sifflet juguya dɔ sababu la ndola min kan ka tan ka taa 8e juguya la ndola bana minina 8e mɔgɔw ma sɔn o y'a kunbɛn nka a ma kɛ yɔrɔ janko ye a Tétébougou a minɛn'u bolo kalamani 17 kalamani 12 ani kalamani 8 min ɲɔgɔn na cɛ kɛlɛ kalamani 8 a kɛra ale ta ye a Tétébougou tɔgɔ la a y'a labila kalamani 17 ma o ye wulikajɔ boloda a ye maa kelen bɔ a la yɔrɔ janko tɛ maa 2 de b'a kan o ye datugu a ɲɛ ndola Banako Cheikh Sirima Kanute a fana y'a jira k'a bɛ kan ka jaw lajɛ an b'a fo a Tétébougou 8e quartier kelen ani fu 8e ale ka kelen a Tétébougou ka fu singala fiɲɛ bɔ an bɛ kan ka an kunsi o de ma jalatigɛba ale ko jalaki bɛ yen ndola bɛna bolo la fili 8e kanu na ka taa Tétébougou juguya la 8e quartier a Tétébougou aya jalatigɛba ko kan ka taa Jimi Papis DJ Auberge Kansayi Cheikh Siriman Kanute Papis Kanute DJ Auberge Kansayi voilà le grand DJ
an b'a fana fo o ka taa Jimi Dakabana Touré voilà a fana bɛ fo kelen ani fu ATT-Bugu ale ka fu 8e quartier ale ka kelen miniti 45 fɔlɔ o kɔni banna ndolatan tɔn 2 bɛɛ lajɛlen k'u ka taa Jimi kelen ani fu an bɛ Bugunikaw fo ka Keleyakaw fo ka Kumantukaw fo Cheikh Sirima Kanute ale tɔgɔ la a bɛ kan ka jaw lajɛ le grand DJ voilà Buguni o y'an faso ye an bɛ Buguni dɔn Buguni ka taa fo Yanfoli la ka taa fo Kalana ka taa fo Laginɛ yɔrɔ ninnu an ka taamaw sera o yɔrɔ ninnu bɛɛ la waati tɛmɛnenw na voilà kelen ani fu 8e ale ka kelen ATT-Bugu ka fu ndolatan tɔn 2 o bɛ kan ka taa Jimi nin waati la sɛgɛnlafiɲɛbɔ hukumu kɔnɔna na miniti 45 fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Jimi an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ne wato ngole nga gende ne me mitain ne mitanga kamako après 45 minutes de jeu 45 minutes de jeu bon 8e wo bitru bele wargole ATT-Bugu woga namba bi bele 1-0 pour le moment ne match programme kay interquartier saison 2021 ATT-Bugu ngo match nani mo go gele na no woy na won kay tablia ne 8e quartier ngo match lendo mo yogo gele c'est vrai match kew mo gande belabe c'est toujours dans le cadre de l'interquartier saison 2021 et ban tomba ko comité communal sport président inde dolo onno man dimbelde ne ma bem ponda jamari to gele e ganda sibina en ngendo gele ne namba ngo bunda go bunda sele alors namba pulo mi agende bi ne pulu be goni 7e ATT-Bugu 8e premier 2e quartier ne belle ga segdiabe ne pour be goni 7e li ATT-Bugu segdiabe bon le 7e a gagné en faveur d'ATT-Bugu 7e ko yelle be belle 8e 2e ko matcho bon bay kundo kay tamba belle mel ne premier quartier li ATT-Bugu tamba be premier quartier gagné o kan 2e le 7e le belle nga ga biye ne belle le tembe bien ne 8e premier quartier tamba be 8e victoire o belle ATT-Bugu 2e belle tamba bien nga ga bi 2e quartier o gagné o kan bon maintenant premier quartier le 7e le que balango tola be lay bon ana la bengani bon ié 8e ATT-Bugu ié 8e ATT-Bugu ié nga ga bi ne belle kay segdawa ne 45 de keka kay on tamba belle 8e mo bitro kundi ATT-Bugu belem daga namba bi kan kunda belenem ne ié samedi amba bi yogo e dimanche ne octobre go pay pene next an ko dum gile pene seconde programme 4e quartier et contre la Bugu 4e la Bugu à pas de 16h stade Ndiaga Tembeli ne belle kan la la c'est ne yembi lundi 25 ça c'est le jour de repos ou repos ballon wala maintenant le 26 octobre 2021 amba bi pour begone 2e premier quartier ne belle kay ne tembe dassé ne kon goye le 27 octobre 2021 3e qui va affronter qui verra face au 5e quartier le 28 octobre 2021 7e contre 8e. Il y a 2 matchs qui sont en retard. Par exemple, pour Agone, 8e, 2e, mais belle match Kotamba Belenim. En même temps, toujours dans les mêmes poules,
dans la même poule, disons plutôt, excusez, dans la même poule, vous verrez, il y a le premier et le septième, bel match, après 37 minutes de jeu, Anna et la Mia, Barangane, Tambaka et Belene. Quand même, nous disons bonsoir à nos chers abonnés de près ou de loin, à travers le monde entier. Facebook ne Wakanda Kibeli, ne Konogua, Itun Black and the Bay, Yaya Kibeli, TV en temps réel, Intercatolan Fablan Iedo, Balanturu, Monica, Uneman Canola, Fu Yala, et Yalwell Bello Gombe, Yankane, Bagana Mandig Elio, Balo, Ibe Mandig Elio, ne Elial Ewan Barba again de Begasema. Il suffit d'aller sur Facebook et Kanda Kibeli, ne colle abonné Kanui. Amba bi balango wado de Facebook boli kanda ke balo utongo ne konni wado de lokko ko kayme yagon fabula yedo gale melele mo kundawa aka ne ifudo tobe ne kana ko gunda emme kanda ke balo pazo en réalité ne ko d'accord Herman non pour vous c'est gratuit parce que déjà il y a le prix du forfait merci à toi non pour vous c'est gratuit et parce que ginda won e walu e ngon ticket do nga forfait gondo ko kula bawo merci vraiment Herman gindo depuis le 7e depuis le 4e bonsoir à toi yegay en réalité nda gaw yolu yemo en réalité nda gaw yolu ma chokay on dirait bon atete bugu okay bon gaw faveur gasele déjà il y a le 8e match ke gagne kan match len yel victoire bele bi pulum bon match leba na bon wadaw ban kama soga na ba ko jawolo c'est un peu ça vraiment et nous disons bonsoir à Enoch Fujugo Amana Enoch Fujugo merci à toi Gana dole ko vraiment san wadro ker akilla digla an banga foli la ko kadi an sera abonné ma munum be ga flen yoro jam fukase yoro surma e bololo siraka fem ye kanda kibali ni tara YouTube ga ode Yaya Kibel TV an foli be bela jele e balontan dam na fukase ni watima ka an fana ese munye ode ka balontan inta kabla bololo sanfe amunu be rajan fukase yoro surma kene balontan kanu be mununa an ba fu dante foli mina e bi kon ibaye ka fo 8e ani atete bugu sanga binani kun folo o koni karaka ban ibaye ka fo fem 8e quartier 8e uluka bikele e atete bugu uluma bi soro fula atete bugu uluka boko nanna biye uluka pulu matti flabere talla folo e octobre kalo tili woro 8e man déjà ulunga balonta be malheureusement gela do tunduna e attaque mun kera bangara fosso da su chamandin torala abenano o doye balma sagata ana o matti yere tariel o don fana ibaye ka fo 7e et ani premier ulu fana ka match c'était pour les 20 mois maintenant ni octobre kalo tile mugan valentin tu do yin ga ballon kon dam na premier ta foka se sanga be sabani wolon flama samba na ballon jora o match flabere ta la folo nana ina ya ka fo e bari ka fo vitem ka boko flana e bi nana vitem ka boko flana e o de bi ga boko folo o yokun korta soro e o gagnena contre le premier quartier uluka boko flana biye par contre atete buka boko nanna biye na biye samedi sini dimanche octobre kalo tile muga ane nane samba fla muga ni kelen ibay ka fo interquartier 16h stade nyaga tembeli 4e quartier o de la fabu 4e quartier ani la fabu na tenedon o ko ni sega la fabu balantante ni semaine reta don fla de be balantante domina duma don ani tenedon duma ani tene balantangonte ana femu ye lundi mardi octobre kalo tile muga ani woro samba fla muga ni kelen balontan pour be kono deuxième année premier ni ala sona deuxième année premier wala balontan wolo demina balontan no borala octobre kalo tile muga ani wolon fla troisième contre le cinquième maintenant yana ka se quart de finalement balontan octobre kalo tile muga ani sege samba fla muga ni kelen 7e contre le 8e ga poule B ibaye ka fo femu ye match fla be retala parce que ni équipe ye taye bayangaram poule A kono 3e 6e 5e quartier la fa bugo 4e ou poule A poule B o de 7e atete bugo 8e premier ani 2e ga poule B kono match fla o de be retala voilà maintenant non baro la quart de finale o kontum bolo dalendo ka ben octobre kalo tile bisawani kele madala no balonta lutna pousser donné voilà parce que match fla be retala folo hakilla
olu ka match u bɛna repousser dɔɔni maintenant hakila bon joueur kɔni bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen merci beaucoup an bɛ Amala fana fo a ka cɛsiri la ka Amala fo ani filɛlikɛla bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen ka foli bila u ma ka filɛli la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo voilà an tun bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɛgɛnlafiɲɛbɔ banna san kɔnɔ an seginna ka na sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔni nɔgɔyara an sera ka na dolantan kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na UCM quartier ATT Bugu an filɛbaa dɔ y'a ɲininka ko la ko munna ATT Bugu supporters ma caya ko musow ka ca yɔrɔ min na ko jama bɛ bɔ yen ni k'an ka wele bila an ka musow ma ko n'an ka musow bɔra ko filɛlikɛlaw fɔlɔ bɛ na caya an ka fan fɛ UCM quartier ATT Bugu 1 ani 0 am yɔrɔ min sisan ATT Bugu ale ka fu UCM ka 1 dola daminɛna dola banna kɔ interquartier Kin ani Kin Herman Gindo ale fana y'a jira k'a bɛ kan ka jaw lajɛ nin waati la an b'a fo a ka cɛsiri la dola bana minina a bɛ taalen cɛw bɛ cɛ kɛlɛ la UCM quartier ATT Bugu Kalamantan ani 1 UCM tɔgɔ la ndola b'ale bolo a ye ndola labila ndola ma kɛ yɔrɔ jan ko ATT Bugu mɔgɔw ye ndola minɛ sanfɛ kɛlɛ sabu ndola tancogo ma ɲɛ u bɛ kan ka ndola nɛgɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ATT Bugu mɔgɔw bɛ kan ka labɛn sabati ndola a bɛ taalen cɛw bɛ ɲɔgɔn na Kalamantan ni 1 ma sɔn ndola bana min na UCM maaw a ma sɔrɔ u ka fan fɛ ndola taara bana kɔ bololafili ATT Bugu ka taa ale juga la 8e quartier ale ka kanu kɔnɔna na Kalamanduru ale ndola fili a ma kɛ yɔrɔ jan ko Kalamani segin y'a kunbɛn Kalamantan ani 5 ndola b'ale senkɔrɔ a ye ndola bɔ a yɛrɛ bolo a ye ndola labila a ma ɲɛ sɔrɔ Kalamantan ani 4 a ye ndola labila Kalamanduru ma Kalamanduru y'a fara ɲɔgɔn kan a y'a bana mini ndola bɛ camancɛ la a bɛ ATT Bugu mɔgɔw b'u senkɔrɔ ATT Bugu Kalamantan ani 2 a y'a kunbɛn a ye maa 1 bɔ a la a ye 2nan tabi a ye ndola bana mini Kalamantan 4 ma sɔn wulikajɔ bɛ senna 8e quartier ATT Bugu a di an ka di ma u bɛ kan ka o baara u bɛ kan ka o bolo da UCM quartier ATT Bugu ndola bɛ 8e maaw bolo u y'a segin ka taa ka daga kɔnɔ u ye wulikajɔ bolo da a bɛ ATT Bugu maaw ka daga kɔnɔ ATT Bugu maaw ma sɔn yɛrɛ ɲini ni ko laban ndola a bɛ 8e maaw y'a kunbɛn ko kura tuguni a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye ndola ɲama jɔlen tɛ Kalamantan ni 1 y'a bila Kalamani 6 Selu Kɔlɔsiba ma sɔn ATT Bugu 8e quartier Kalamani 2 ndola b'ale senkɔrɔ a bɛ kan ka wulikajɔ bolo da a di an ka di ma badenya duma a m'a di ndola b'a senkɔrɔ a ye maa 1 bɔ la 2nan ndola gɛlɛlen don ndola bɛ camancɛ la kɛnɛ ma ATT Bugu 8e quartier Ali Sisoko an b'a fo a fana k'a bɛ kan ka jaw lajɛ 8e quartier ATT Bugu kelen ani fu ko jalaki bɛ yen ndola bɛna taa 8e ale kanu na ka taa ndola bɛna taa ATT Bugu kanu na ka taa 8e quartier juga la ndola bɛ 8e ka daga kɔnɔ a ciko ma ɲɛ bana kɔ ciko ma ɲɛ bana kɔ
8e quartier Atidebougou. Ndula be 8e maw sinkoro adianga dimam badenya duma hukumu konna ubi kanka buluda kamle kun korta yi ko fandula la ndula barajuru tige 8e Atidebougou maw mason kamle ale akumba akume choko manye sanfe kele adajara 8e maw la ya dinyoma kalamanta anikele ale ndula labla kalamani duru kalamanduru senegani kula ba ndula franyonga abe kanka fere tige abe makeli bola choko na ye bola jalaki be kalamanta ani nani ale de jalaki ke nga jalati ba na fale maye sabu jalati ba ko bulla fili dido jalati ba na le du min fo barabi mina odema bulu la fili di 8e quartier ale kanuna ka tati bugu jugala ndola bulu la fili la sans fait kele 8e maw Atidebougou maw mason 8e maw wera dun te ka son fana bana ko tukun ko ndola be bulu la fili 8e kanuna ka tati Atidebougou ale jugala obe kaka jamila je banyangara interquartier do kini kinkan do la tam 8e quartier Atidebougou 8e maw ulu be kaka do la tani doni fini jema ya Atidebougou ulu be bulala ndula barajuru tige cewbe nyona wi Atidebougou ka kanuna 8e quartier ka daga kono kalamanduru 8e tokola le mason ayi ko fani ndula Sénégal ko laba kalamantan fla ko jalaki be 8e ndula bina tan luka kanuna ka Atidebougou juguyala Atidebougou 8e quartier kalamanduru ndula bale sengoro jalati ba ko ka bulu dan ndula kan fu ndula kan nyama jofolo akale kono fana ale ga flefie ndula be 8e maw sengoro kalamanduru kamele ko fa ndula la kalaman wora ya franyonga ale ndula la bla banako Boubacar di mechu nantume afana jira ka be kaka jawla jamba fu letu Bokar nantume ndula be Atidebougou wa daga kondana ama barajuru tige ndula tara kenema bulula fili 8e quartier ale ka kanuna ka Atidebougou jugala ndula be 8e maw abe ubulum Aboubacar Peru Abdou Peru ale ko abi jawla je Adama Sisi ale fana be kanga jala je ndula jalaki be kalamani kononton Atidebougou 8e quartier tokola ale sera Atidebougou ka chelu kolasiba ma kena tigila ma bu fo ulu kanga tata demedo chelu kolasiba e Atidebougou chelu kolasiba be Sisi la ni watila sabu ni mugu Sisi wulla chebe tiki yere sura ko na kalamani kononton 8e quartier tokola ale de ni chelu kolasiba en sera nyoma akanga ballon mine to ay kamele kungulu faranyonga kaba ko sigilinga jana jolin amana ngoy interquartier no kini kinga nyokon kumbe ballon tawde bisina 8e quartier Atidebougou kele anufu 8e quartier ale ka kina Atidebougou ka fu 8e mame bido we ko kalman woroy kabini dola wulle wati kun fola no e miniti binane duru fola e minu mi kanga jalaje bula bula o be Atidebougou de la 8e quartier ale be giemana kelu ko la wulla ki do ndola be kalamani segin bolo 8e quartier Atidebougou to la ay ko fa ndola la amake yoro janko e chaw bi nyona kalamanta ani duru ale ndola mine ay makeli mbola ay ndola bla kalamanta ani wolum fla o be kanga jete mi de ke kelu ko la mason ndola bitali abi 8e ga daga kono Atidebougou maw masoro cewbi sanfe kele la kalamantan ani duru 8e tokola ndola bale sinkro ayi kun wuli ayi ndola banamini abe manyina badi mima sanfe kele Atidebougou maw seba soro kalmani woro amaka yoro janko e kalamantan ani duru 8e tokola le amine
a ye ndola labila kalamani wɔɔrɔ y'a to a ka tɛmɛ a bɛ kalamani 12 bolo cɛli kɔlɔsiba y'a minɛ 8e quartier ATT Bugu kalamani 4 ndola b'ale senkɔrɔ 8e tɔgɔ la a ma kɛ yɔrɔ jan ko ATT Bugu kalamani 12 y'a minɛ a fana a ma kɛ ni hakilisigi ye a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye ndola minɛ n'a bolo tugun kalamani 11 kalamani 15 8e ndola b'a senkɔrɔ a ye maa kelen bɔ a la filanan ma sɔn ndola kalamani 4 ale y'i kɔ a fa la ndola sanfɛ kɛlɛ ko jalaki bɛ yen ndola bɛ tan ka taa 8e kanu na ATT Bugu ale juguyara 8e quartier ATT Bugu k'i ni kinw ka ɲɔgɔn kunbɛn ndolatan Bajangara interquartier a bɛ kan ka o jaw de lajɛ ni waati la an tun bɛ sɛgɛn lafiɲɛ bɔla an seginna ka na ni ndola waati filanan ye n'o ye 2e mi-temps ye ATT Bugu ale ka fu 8e quartier ka kelen ndola bɛna tan ka taa ATT Bugu juguya la 8e ka kanu na Kamele a y'i kɔtɔrɔmɔ bɔ a y'i kɔ a fa ndola la cɛw bɛ ɲɔgɔn na ndola bɛ ATT Bugu ka daga kɔnɔ ko jalaki bɛ yen jeu de touche n'o ye jalatigɛba dɛmɛba ye o ko jalaki bɛ ko hors jeu 8e quartier ATT Bugu ndola bɛna tan 8e ale juguya la ATT Bugu kanu na ndola bɛ 8e maaw ndola bɛ ATT Bugu maaw senkɔrɔ Kamele y'i kɔtɔrɔmɔ bɔ kalamani 8 a y'i kɔ a fa ndola la ndola ye barajuru tigɛ ATT Bugu u ma se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ 8e maaw bolo kalamani 12 kalamani 6 y'a minɛ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye ndola bɛ kalamani 7 bolo ATT Bugu tɔgɔ la Kamele a jama cayara ma nka o bɛɛ la a ye ndola labila ndola a ma ɲɛ an talen sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la ka na n y'a lajɛ 8e quartier olu fari sumalen bɛ ATT Bugu olu de bɛ kan ka wuli sabu olu bɛ kan ka boli bi nɔfɛ ATT Bugu bɛ kan ka boli bi nɔfɛ n'i y'a lajɛ kabini an seginna wulikajɔba fɛn fɛn kɛra i b'a ye ATT Bugu olu ka wulikajɔ ka bon nin waati ninnu na ka tɛmɛ 8e quartier kan ndola 8e maaw senkɔrɔ kalamani 5 a ye gɛrɛsɛgɛ sifili a y'a ladon a ma kɛ yɔrɔ jan ko kalamani 8 y'a kunbɛn o ye a labila kalamani 12 ye kalamani 7 ndola b'ale senkɔrɔ jalatigɛba ko jalaki tɛ yen ndola cɛw bɛ cɛ kɛlɛ la kalamani 12 u bɛ ɲɔgɔn na kalamani 11 ma sɔn kalamani 12 8e tɔgɔ la ndola b'ale senkɔrɔ a y'a labila kalamani 6 ye kalamani 6 ale bɛ kɛ ka boli attention Sénégal ni ko laban ndola bɛ taale ndola bana minina bana ko 8e quartier ATT Bugu kele ani fu falaki ATT Bugu ale ka fu 8e quartier ale ka kele ndola bɛna tan sen para ɲɛ 6 8e quartier ale juguya la ATT Bugu ka kanu na kele kɔlɔsiba ye ndola bila ndola ko jalaki bɛ yen ndola a bɛna tan 8e ka taa ale juguya la ATT Bugu ka kanu na sabu sanfɛ kɛlɛ kɛra ɲɔnini kɛra sanfɛ ɲɔnini dun tɛ balontan na 8e quartier ATT Bugu kelen ani fu ATT Bugu ale ka fu 8e ka kelen ndola a bana menina ATT Bugu u ma ɲɛ sɔrɔ a la 8e maaw bɛ taale kalamani 12 datugura a ɲɛ attention ATT Bugu 8e quartier kelen ani fu ATT Bugu ale ka fu 8e ka kelen ndola bɛna tan 8e ka taa ale juguya la ATT Bugu kanu na 8e maaw ma sɔn ATT Bugu maaw u b'u yɛrɛ ɲini n'a ye a ma nɔgɔ Sénégal ni ko laban Sénégal ani ko laban ndola bɛ taale a bɛ ATT Bugu maaw bolo u bɛ 8e maaw ka daga kɔnɔna na Kamele wulikajɔ bolo da kele kɔlɔsiba ma sɔn
8e ma olu bɛ kan ka labɛn sabati kalamani 10 ani 6 ani kalamani 8 u kan ka changement 2 de kɛ n'o ye yɛlɛmani ye kalamani 8 ani kalamani 10 ani 6 olu de bɛ labɛnna ka don ndola bɛ taale ndola bɛ Atterebugu maaw bolo ndola Banamini kalamani 10 ani 5 Sénégal ni ko laban Kameleni datugura ɲɛ Banako ndola taara Banako komi an y'a fɔ an ye cogo min na n ko 8e maaw u fɛ ka yɛlɛmani kɛ kalamani 8 ni kalamani 10 ani 6 olu fila de labɛnnen bɛ yɛlɛma bɛna kɛ kalamani 8 ale bɛna don kalamani 6 nɔ na min ye bidola yɛrɛ de bɔra awɔ bidola bɔra kalamani 17 ko ale fana ka bɔ kalamani 16 ka don a nɔ na yɛlɛmani ni y'a lajɛ yɛlɛmani kɛra ɲɛfɛ kelen ye ɲɛfɛla ye kelen ye camancɛ ye a bɛɛ bɛ ɲɛfɛla laɲini de kofɔ voilà ka camancɛ kolo giriya ani fana ka ɲɛfɛla fana kolo giriya Atterebugu 8e quartier ndola a bolo lafili la cɛkɛlɛ bɛ sen na Sénégal ni ko laban Kamele ma sɔn ndola Banamini na u bɛ taa le Wisi ndola segin tuguni ndola a bɛ 8e ka daga kɔnɔ tele kɔlɔsiba y'a minɛ a ye ndola Banamini ndola a bɛ taale cɛw bɛ ɲɔgɔn na camancɛ kɛlɛ Atterebugu ye sebaya sɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ jan koyi 8e maaw y'a kunbɛn tuguni a bɛ Atterebugu ka daga kɔnɔna kalamani 6 ndola a bɛ taale a bɛ Atterebugu ka daga kɔnɔ 8e kanu na Kamele ma se ka taa datugura ɲɛ a y'a Banamini ndola a ma bɔ Banako fɔlɔ kalamani 10 ani 1 ale jalaki kɛ Atterebugu tɔgɔ la ndola bɛ tan ka taa 8e juguya la ndola bɛ 8e maaw senkɔrɔ ndola Banamini kalamani 10 ani 5 o ye ndola labila ndola yɛrɛ ɲini a bɛ kalamani 14 bolo kalamani 14 a tanga di kalamani 14 ma ndola Banamini na ndola kalamani 5 ye wulikajɔ bolo da a ma ɲɛ sɔrɔ ko jalaki bɛ yen kalamani 10 ani 3 8e tɔgɔ la ale bɛ labɛn na 8e quartier Atterebugu 1 ani 0 8e quartier ka 1 Atterebugu ka 0 kalamani 10 ani 3 ale bɛ kɛ ka labɛn Huitième quartier Atterebugu ndola Banamini na an ye barajuru tigɛ kunkolola tuguni sanfɛkɛlɛ bɛ sen na ndola bɛ Atterebugu maaw bolo u bɛ kɛ ka wulikajɔ bolo la Kamele ndola minɛ a ye maa 1 bɔ a la 2nan ma sɔn an b'a hakili jigin k'a fɔ Atterebugu ka kalamani 6 ale kɔni a ɲɛ kɔngɔ o pɛrɛnna sisan ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a la a bɔlen don terrain kɔnɔ fɔlɔ Atterebugu bɛ ka jouer maa 10 8e quartier maa 10 ani 1 sabu Atterebugu maa 1 o bɔlen bɛ u bɛ kan ka furakɛ fɔlɔ n'u ka kalamani 6 ye a ɲɛ kɔngɔ de cilen don kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ kan ka a furakɛ 8e mɔgɔw ko kalamani 10 ani 3 u bɛna ale de ladon kalamani 9 k'ale bɔra 8e quartier Atterebugu yɛlɛmani 3 Atterebugu yɛlɛmani 3 8e quartier olu y'o kɛ ka ban ndola bɛ gardien ale bɔra ɲinana k'a fɔ mɔgɔ 1 tun b'a kɔfɛ 8e quartier maaw ninnu tun bɛ se ka kɛ u ma bi 2nan sɔrɔ sabu ye nka 8e quartier kalamani 10 ani 6 ale fana ma miiri ndolan bɛ s'a ma sabu gardien ye bɔli min kɛ a hakilila ko gardien tun bɛ se ka maga ballon na gardien dun bɔra gardien hakilila ko k'a fɔ ko mɔgɔ t'ale kɔfɛ ale fana ma sɔn ka maga ballon na ballon nana bɛn ni kalamani 10 ani 6 ye a y'i kun don a kɔrɔ kun don cogo ma ɲɛ a kɔrɔ ndola taara yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma gansan ten min tun bɛ se ka kɛ bi 2nan sɔrɔ sabu ye 8e quartier maaw ye maa 10 ani 1 8e quartier olu bɛ kɛ ka jouer o cogo la Atterebugu bɛ maa 10 na sabu u ka maa 1 joginnen don ndola a bɛ taale ndola a bɛ 8e maaw u ka daga kɔnɔna Atterebugu ka kanu na
amma ke yoro janko kalamanta ani saba en dula labla kalamani seginyi dula akumela kalamanta ani nani fe ale fana yere nyini kenai 8e quartier atete bugu kele ani fundula be atete bugu mboko daga ko nana farati bay dula be atete bugu mboko daga kono dula bana minina grese ka siffler kalamani seginyi 8e quartier atete bugu kele anfu atete bugu ka fu 8e quartier alega kele inter quartier no kini kinga nyogon kumbe abekanga o jari laje ndola be simparanya woro abina tan atete bugu kanuna kata 8e quartier jugela teli ko so bay ndola labla kalamani wolofla o ko fala ndola barajuru tige abe 8e ka daga ko na 8e mo ndola kumbe kalamani ta ani saba ay ndola la sigi kalamani ta ani nani ndola bale sinkoro ayi kunwuli ayi ko fa ndola la ndola barajuru tige kalamantan duru o masika soro kalaman fla ndola be kalamantan sababu 8e togola ay ndola franyonga e fana yiku wuli abe manyina ba de mimma ay ndola banamin kalamani duru aya doma o yiku wuli ka ndola banamini chekela besina kalamantan ani kele datuguranye kalaman wolofla ale masoro ndola be kalamani tan sababu ay ndola la segi kalamantan ani nani Oma o yala segi chelu kolosiba ma chelu kolosiba le ndula dale sabu 8e quartier bi feka ke choko bela jile na ko bikeleni ka odi latanga a wasro atide bugu dumi bulla bino ndula bana minina antu ya fa ka fatide bugu uga makele min jugini do kala woro akugo allabat na seka dundula ta tren kono sabu anye ko ngoy chirade anyini ku ko ale yelema dola abetali abe kalamantan ani sababu la ayi kwa fandula la ndula kumela amake yoro jankui dula be kalamantan ani sababu singoro ayi ndula labda kalamanduru oyi kunwuli ni ndula o fana bina bana min cogo jini ndula la ayi alabla kalamantan ani woro ma kalamantan ani woro banako kalamani woro atite bugu makele mi juguna o kon bora abna ato mami ka duwa nona o kalamantan sabu ale juguna kalamantan fana bi labena 8e quartier ka fanfe atite bugu 8e quartier kalamantan dura kalamani woro nona kalamantan ani fla ale na bo atite 8e quartier ka fanfe ka kalamantan to ka du anona ne yelama ko nanye 8e quartier ka fanfe atite bugu olu yelama ne ko kelende ke dula baraminina abe 8e ka daga kono kalamanduru ya kumbe amake yoro janko datu uranye jalaki be makele misisila ko kalamanduru de sirama jalati ka bako kaka naya nere ayo dama nere ale kuma kacha kalamanduru 8e quartier to kala le nereta 8e quartier atite bugu ndula bna tan 8e mawu kata ulu jugala atite bugu ka kanuna 8e ka kalamanduru ale nereta kalamani segi ko fandula la amake yoro janko 8e quartier atite bugu ndula bna bula fli atite bugu kanuna kata 8e quartier ale jugala ndula be 8e ka daga kono 8e mo bi yere nyina atite bugu ndula bugu yere ka daga kono senegane ko laba manye soro kalamantan ane duru kamele vitale a senege kadi ay makele mbola ay maflana yara ndula manye soro ndula avec kalamani fla bolo 8e togola oyi daele amataro jan bolo la fili 8e ale ka kanuna kata atite bugu jugela
minnu ye maralen bɛ ja fɛ kanda kibelu ya kibelu a bɛ kan ka interquartier n'o ye kini kin ka ɲɔgɔn kunbɛn dolantan a bɛ kan ka ɲɛmada o de fɛ huitième quartier ale bɛ kan ka jouer ni jɛman ye donifini na donifini bulabula o ye ATT Bugu ye ndola bɛ ATT Bugu maaw ka daga kɔnɔna na huitième maaw bɛ kan ka wulikajɔ boloda farati man ɲi ndola ko jalaki bɛ yen a bɛna tan senparan ɲɛ 6 ATT Bugu olu ka kanu na ka taa 8e juguya la 1-0 8e ale ka 1 ATT Bugu ka fo ni ye kɔkɔrɔ dɔ bɔ ye supporteru i n'a fɔ an ɲɛ b'u la cogo min na olu b'u fila ni dɛbɛ bɛɛ lajɛlen na huitième ku ye wulikajɔ dɔ bolo la cɛli kɔlɔsiba ma sɔn ndola bɛ kalaman 13 bolo datugura a ɲɛ a ma taa yɔrɔ sɔrɔ a ye ndola labila ndola bana minina bana kɔ huitième quartier ATT Bugu 1-0 ATT Bugu ale ka fo huitième ale ka 1 ndola bɛ 8e ka daga kɔnɔna na mɔgɔw bɛ ka wulikajɔ boloda cɛli kɔlɔsiba ma sɔn a ye ndola labila ndola bɛ kalaman 5 bolo o bɛ ka ye kunkolo wuli a ye ndola labila ndola a bana minina cɛli kɔlɔsiba ma sɔn 8e quartier ATT Bugu ndola bɛ 8e maaw bolo a bɛ ATT Bugu maaw ka daga kɔnɔna na 8e quartier maaw u bɛ kan ka yɛlɛmani wɛrɛ dɔgɔda kalamani 7 u bɛna ale de ladon kalamani 7 ale dora kalamani 11 nɔ na victime a bɛ ka taa a bɛna kɛ cogo a bɛ kɛ cogo de o malheureusement ballon tiɲɛna ballon tan kɔni gannen don kosɛbɛ nin ye deuxième mi-temps ye i b'a ye k'a fɔ huitième olu ka kelen ATT Bugu ka fufalaki ka sini programme i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye 4e quartier ani Lafiyabugu 4e Lafiyabugu o de sini programme ye an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bololafili ka taa jɔn kanu na 8e u bɛ ka lasegin dɔɔni 8e olu bɛ maillot jɛman na u ye ballon lasigi ka di gardien ma u bɛ ka na dɔɔni u bɛ ka na dɔɔni u bɛ ka ɲɛɲini dɔɔni ballon tiɲɛna fɛn min ye ATT Bugu ka wuli ye dɔ la minɛ a bɛ taa ATT Bugu 8e quartier 1-0 8e ka 1 8e
Ndula bɛ kalamantan ani saba bolo a y'i kɔfɛ Ndula la a bɛ maa ɲini a b'a di min ma. Deuxième quartier ATT Bougou ko Jalaki bɛ yen. Ko Jalaki bɛ 1 ani 0 tɔbati waati la tuguni. Tɔbati waati la Ndula bɛna tan ATT Bougou kanu na ka taa 8e ale juguya la. Ndula bana minina celu kɔlɔsi b'a farati ma ɲi. Sanfɛ kɛlɛ a dajira ATT Bougou la cɛw bɛ ɲɔgɔn na. Ndula 8e ka daga kɔnɔ. Ndula 8e ka daga kɔnɔ ATT Bougou maaw o b'u ka datugu ɲɛ a ma ɲɛ. Kalamani 2 ale yɛrɛ ɲini Ndula Kalamani 5 y'a minɛ ATT Bougou Ndula b'u ka daga kɔnɔ Jalaki bɛ yen. Jalaki bɛ yen ko Ndula bɛ taa 8e kanu na ka taa ATT Bougou juguya la. Kalamani 8 ale nɛrɛ sɔrɔ. Nɛrɛ 1 o dila ATT Bougou maaw ma. Nɛrɛ 1 dila 8e maaw fana ma. Kalamani 8 ATT Bougou ka fanfɛ ale de nɛrɛ sɔrɔ. 8e ka fanfɛ Kalamani 5 ale de nɛrɛ sɔrɔ. Ndula bɛ taale Banako. 8e quartier ATT Bougou 1 ani 0 8e maaw ka 1 ATT Bougou ka Fufalaki. Aw bɛ kin ka Ndula tan filɛli de la interquartier Maître Taher Kawu Arama an b'a fɔ ko balontan ma nɔgɔn dɛ. Ndula bana minina bi kasa bɛɛ yɛrɛ ɲini 8e maaw u tun bɛ se ka bi 2nan sɔrɔ wulikajɔ dɔ sababu la nka Harijɛgɛ ale ma se ka sira sɔrɔ ka sanga ni celu kɔlɔsiba ni a dɛmɛbaga n'o ye défenseur ye u ka wulikajɔ a fisayara. Ndula taara yɛrɛ sɔrɔ dogodogonin na. Ndula bɛ dogodogonin na a bɛna tan 8e ale kanu na ka taa ATT Bougou juguya la. Ndula bana minina cɛw kɛnɛma. Ndula taara kɛnɛma 8e ATT Bougou maa 1 sigilen bɛ sisi la fɔlɔ wuli. Ndula bɛ sen paraɲɛ 6 a bɛna tan 8e ka taa ale juguya la ATT Bougou kanu na. Ndula ye barajuru tigɛ Kalamani 5 ma sɔn a ka tɛmɛ a y'a labila. Kalamani 10 ani 6 Ndula b'ale senkɔrɔ cɛ 2 datugura Banako. Ndula b'u lafili 8e kanu na ka taa ATT Bougou juguya la. Ndula bɛ 8e baw bolo kamalen Ndula labila jalatigɛ ba ma kuma Jalaki bɛ yen. Voilà maa 2 bɛ sisi la jɔn de ta ye tiɲɛ ye. Maa 2 bɛ sisi la ATT Bougou ka fanfɛ ani 8e ka fanfɛ. ATT Bougou ka maa 1 ale bɛ ka kan ka kule k'a bolo bɛɛ bɛ kan ka kule k'a sen. Kɛnɛya tigilamaw an b'u fo u ka cɛsiri ni wulikajɔ la. Deuxième quartier ATT Bougou Ndula dɔlen don fɔlɔ sabu maa joginenw aw yɛrɛ ɲɛ b'a ja la cogo min na u bɛ kan ka bɔ terrain kɔnɔ. O tɛ waati la
Ndola bina tan 8e olu ka kanu na ka taa ATT Bugu ale juguya la. maa kelen bɛ sisi la ATT Bugu ka fan fɛ. ATT Bugu 8e quartier. ATT Bugu olu bɛ bulabula la i n'a fɔ France maillot bɛ cogo min. Jɛma o ye 8e quartier. Ndola labilala a bɛ ATT Bugu maaw sen kɔrɔ. Sɛnɛgali ni ko laban a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye. 8e maaw ye Ndola minɛ u bolo tuguni. U bɛ camancɛ la Kalamani 8, Kalamani 2 ye i yɛrɛ ɲini n'a ye. Sanfɛ kɛlɛ Ndola bɛ 8e ka daga kɔnɔna na Faratima in kamele. Kɛlɛ kɔlɔsiba y'a minɛ. A ye Ndola labila sen teliya la. Ndola banna kɔ. 8e quartier ATT Bugu bolo la filili ATT Bugu kanu na ka taa 8e juguya la. Sanfɛ kɛlɛ ko Jalaki bɛ yen. Ko Jalaki bɛ yen Ndola bɛna tan ATT Bugu kanu na ka taa 8e ale juguya la. 8e quartier ATT Bugu Ndola bɛna tan 8e ka taa olu juguya la ATT Bugu ka kanu na. Kalamani 8 ale le jɔlen bɛ Ndola kunna. Kalamani 8 ATT Bugu tɔgɔ la ale le jɔlen bɛ Ndola kunna. Cɛli kɔlɔsiba bɛ kan ka kuma ka maaw fɛ n'o o ye miiri ye k'a fɔ k'u k'u jɔcogo yɛlɛma. Ndola Tibabaw cɛli kɔlɔsiba y'a minɛ. Ko Jalaki bɛ yen. Jalatigɛba ko Jalaki bɛ yen. Ndola bɛ tan 8e kanu na ka taa ATT Bugu juguya la. Kalamani 13 ale Ndola labila. Wulikajɔ bɛ kɛ ka bolo da. Ndola bɛ Kalamani 13 bolo. Ale ye yɛrɛ ɲini ni Ndola ye. Ndola ma kɛ yɔrɔ jan ko ye. Kalamani 10 y'a minɛ. Ndola bɛ 8e maaw sen kɔrɔ. A ma kɛ yɔrɔ jan ko ATT Bugu seginna k'a minɛ tuguni. A bɛ 8e maaw ka daga kɔnɔna na. Kalamani 14 Faratima in. Faratima in. Cɛli kɔlɔsiba y'a minɛ. Ndola a bɛ Kalamani 8 bolo. Kalamani 8 a y'a labila. Kalamani 13 ye. Kalamani 13 ye kun kɔrɔta. A bɛ maa ɲini a b'a di min ma. Kalamani 10 kun b'o ɲini a m'o sɔrɔ. ATT Bugu maaw seginna k'a minɛ. Kalamani 15 a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye. Kalamani 5 y'a minɛ. Cɛkɛlɛ bɛ senna Ndola yɛrɛ ɲini. Yɛrɛ ɲini a kɛra Babɔnga furuda la ye. A kɛra Babɔnga furuda la. Kalamani 5 ale ye Ndola minɛ. A ye ɲɔgɔn kunkolo lajɛ. A ye Ndola bana mini. Cɛli kɔlɔsiba o y'a fara ɲɔgɔn kan. Ndesani. Ndola bɛ ATT Bugu maaw bolo. O y'u yɛrɛ ɲini Ndola ye. A bɛ 8e ka daga kɔnɔna na. Kalamani 14 kamalen i hakili t'u yɛrɛ la. I hakili t'u yɛrɛ la. Ndola tɔba tɛ waati la Faratima in. Faratima in i b'a dɔn sama ale tɛ ɲɔ dun na. Ni sama tun bɛ ɲɔ dun ko mɔgɔkɔrɔba tun tɛ taa misi gɛn joona ta fɔ denmisɛnnin. Ko mɔgɔkɔrɔba tun tɛ taa kɔnɔ gɛn joona ta fɔ denmisɛnnin. Ndola bɛ taa ale. Ndola haya. A bɛ ATT Bugu ka daga kɔnɔna na 8e maaw bɛ kan ka bolo da. Yaya a ma ɲɛ sɔrɔ. A seginna ka na 8e maaw banna kɔ. Bolo la filili 8e kanu na ka taa ATT Bugu ale juguya la. Caman kelen bɛ waati la. Caman kelen kɔni bɛ waati la ka ban. ATT Bugu 8e quartier. Maa kelen bɛ sisi la ATT Bugu ka fan fɛ. Ko kɛnɛya tigilamɔgɔw welela tuguni. Huitième quartier ATT Bugu.
Ndola jɔlen don fɔlɔ sabu Atetibugu maa kelen u bɛ sisi la. Ndola wulila a bɛ Atetibugu ka daga kɔnɔna 8e kanu na Jalaki bɛ yen. Jalatigɛ b'a ma kuma. Jalatigɛ b'ale ko Jalaki tɛ yen. 8e quartier u ka maa kelen bɛ sisi la Kalamani 5 ale de bɛ sisi la. Huitième quartier à Atetibugu. Ndola a bɛ kɛ ka badɛmɛ dasi Ndola ye barajuru tigɛ a ma kɛ yɔrɔ jan ko ye bana kɔ. Bololafili 8e quartier ale kanu na ka taa Atetibugu ale juguya la. Tɔba tɛ waati la miniti 5 ɲɔgɔn ko Ndola ko min fori. Ndola bɛ Atetibugu ka daga kɔnɔna na 8e quartier mɔgɔw tɛ ka sɔn nka Atetibugu mɔgɔw yɛrɛ bɛ kan ka u yɛrɛ ɲini. Ndola badɛmɛ dasira maa 2 maa 1 a kɛlɛ ma nɔgɔ maa 2 maa 1 a kɛlɛ ma nɔgɔ. Ndola bɛ 8e mɔgɔw sen kɔrɔ Kamalen y'i kɔfɛ Ndola la a ye Ndola labila bana kɔ. Atetibugu mɔgɔw tun ye wulikajɔ min boloda wulikajɔ in tun bɛ se ka kɛ 10 sɔrɔ sabu ye nka Kamalen ale magara Ndola la fanga tun t'a la tuguni ka boli. Bololafilili 8e kanu Atetibugu kanu na ka taa 8e juguya la Ndola bɛ 8e mɔgɔw ka daga kɔnɔna na Jalaki bɛ yen. Bololafili Ndola ko Jalaki bɛ yen sabu bolo ti don a la. Ndola bɛna tan 8e ale kanu na ka taa Atetibugu juguya la. Ndola labila la Ndola bɛ taale a di an ka di ma Kalamani 4 Ndola b'ale sen kɔrɔ a y'i kun kɔrɔta a bɛ jɔn ɲini a bɛ maa ɲini a b'a di min ma a y'a labila Kalamani 13 ye Kalamani 13 o ye Ndola ladon. To kɔni tɛ waati la Ndola tanaw an tun b'a fɛ a ko ka gɛlɛya cogo min na a tɛ ka gɛlɛya o cogo la ten. Ndola bɛ 8e mɔgɔw ka daga kɔnɔna na Atetibugu mɔgɔw u bɛ yɛrɛ ɲini na cɛli kɔlɔsiba y'a minɛ. Kamalen ye wulikajɔ boloda. Supporter n'o ye 8e ka supporter minnu ye danaya sɔrɔ ka ban dɔw commencera ka bɔ ka taa so. Ndola bɛ 8e mɔgɔw bolo Kalamani 13 a y'a labila Kalamani 15 Kalamani 15 ye wulikajɔ boloda a ye Ndola bana mini a ma ɲɛ Kalamani 8 ma sɔn. An bɛ kɛ yɔrɔ jan ko ye Kalamani 10 Ndola b'ale sen kɔrɔ Atetibugu tɔgɔ la Kamalen Ndola labila Atetibugu mɔgɔw bɛ kɛ ka wulikajɔ boloda u bɛ 8e ka daga kɔnɔna na a ma ɲɛ laɲini ma sɔrɔ u ka ɲini fɛn o ma sɔrɔ Atetibugu 8e quartier. Ndola bɛ taale Ndola ko Jalaki bɛ yen Ndola bɛna tan Atetibugu kanu na ka taa 8e quartier ale juguya la tɔ tɛ waati la komi an y'a fɔ a ye cogo min na nka waati laban in na Atetibugu bɛ kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'o bɛ se ka ɲɛ cogo min na nka a ma nɔgɔya. Ndola bana minina 8e mɔgɔw ma sɔn Ndola bana kɔ.
maa kelen bɛ sisi la. Huitième quartier ATT Bougou kele ani fu ATT Bougou ale ka fu 8e quartier ale ka kele to bati waati la tuguni sabu no ɲɛb'a la aya maa filanan fana y'i da dugu ma ndolatana ninnu sɛgɛ don a bɔlen bɛ u sɛgɛnnen de don bi fana ma dugu jɛ koyi ndolatan fɛn nɔgɔn tɛ boli fɛnw don a mago bɛ entraînement gɛlɛmanw na a mago bɛ jiya la dola wulila kɛnɛma bolola filili ATT Bougou ale kanu na ka taa 8e quartier ale juguya la ATT Bougou 8e quartier to bati waati la tuguni bilen ndola gabaguru kiru na bi 8e ba daga ko na ATT Bougou bo be ka wuli ka job bulu da ye nega ni ko laba sporteur bara ko ale bitiri ma ko fitiri sera ko ga dola jo ko ale bitiri ma ko fitiri sera ndola bɛ taa le 8e quartier ATT Bougou ndola bɛ a bɛ kan ka taa 8e quartier ATT Bougou to bati waati la tuguni ATT Bougou ka fu 8e quartier ka kelen 8e quartier ale de bɛ jɛman na ATT Bougou ale bɛ bleu la ndola bɛ ATT Bougou mɔɔw sen kɔrɔ u ye wulikajɔ laban bolo da kamalen ma ɲɛ sɔrɔ farati mayi a ko kɛra yɛrɛ ɲini sini ni heure ɲɔgɔn b'a sɔrɔ 4e quartier ale Lafiya Bougou bɛ ɲɔgɔn na sini balontan ka bɛn kari don ma Lafiya Bougou 4e quartier olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka bi ta ATT Bougou ale ni 8e de bɛ ɲɔgɔn na ndolatana dɔw bɛ sisi la nka ndola jɔlen tɛ ndola bɛ sen kan ka taa aya ma fila wɛrɛ ye Bougou yan fɛ ma ndolatana u sɛgɛnnen don tɔbati waati la olu yɛrɛ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka docteur ye ndolatana yɛrɛ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka docteur ye sabu a ko kɛlen don ko gɛlɛma ye maa joginen cayara sukura sɛgɛn kɛra tile fana tun ka farin dola waati kun fɔlɔ n'o ye miniti 45 fɔlɔ ye kabini o waati 8e quartier bi kelen de sɔrɔ ka don o bi kelen an bɛ o de kan hali sisan yɛlɛma ma se ka don a la ATT Bougou ka fu 8e quartier ale ka kelen dola tɔba t'a la dola bɛ 8e baw sen kɔrɔ u bɛn'u kɔ fan dola la kamale a ye kɔ fan dola la a ye dola labila dola bɛ kalama naani sen kɔrɔ kalama naani o ye kun wuli a bɛ maa ɲini a b'a di min ma farati ma ɲi cɛli kɔlɔsiba ale ka wulikajɔ fisayara min ye kalama naani 8e quartier tɔgɔ la ale tun y'a gɛrɛsɛgɛ sifilɛ nka cɛli kɔlɔsiba kalama naani ale magaran dola la dola taara kɛnɛma cɛli kɔlɔsiba ale magaran dola ale de dola bɔ kɛnɛma kalama naani 8e quartier tɔgɔ la ale de tun y'a gɛrɛsɛgɛ sifilɛ dola bɛ dogodogoni na aya jalatigɛba ale ko dola banna yan yɔrɔ la dola banna
kele ani fu atede bugu ale ka fu isam quartier ale ka kele Subhanallah.